বাবা আপনি কি রকম মুসলমান এই প্রশ্ন করে যে আপনি কি মুসলমান। ওরাও তো মুসলমান, ওদেরও তো একই কোরআন একই হাদিস, ওরাও তো পড়ে, অতটুক সওয়াল প্রশ্ন করে দে। তখন বলছে কি আপনি বলছেন কেন আসলো, আর ওনারা বলছেন কেন কম আসলো, কত তফাৎ হয়ে যাচ্ছে। এটা মানে অনেক আশ্চর্য কথা। এই জিনিসটা আমি কোথায় পেয়েছি? এই মৌজুদা গদ্দি নশীন হুজুর কিবলার থেকে পেয়েছি, ইনার সোহবতে ইনার খিদমত থেকে পেয়েছি, হযরতে মাওলানা আজান গাছি রহমাতুল্লাহ আলাইহির দরবার থেকে পেয়েছি। এই জিনিস আগেও পড়েছিলাম, কিন্তু ও তো আমার ওর উপরে আমল ছিল না, ওর উপরে আমি ধ্যান দিতাম না। কিন্তু যখন এই দরবারে যখন কানেকশন হয়েছে, কিছু মানে হুজুর কিবলার এনায়েত মেহেরবানি যখন হলো, আল্লাহর রহমত যখন হলো, তখন এই জিনিসটা বুঝতে পারা গেল কি না এই জিনিসটা সত্যি এবারে খারাপ আছে, সত্যি হারাম আছে। তখন এই জিনিসটা পরিকাশ হয়েছে। আর তারপরও ম্যানেজারকে আমি বুঝিয়েছি কি আমাদের একজন ধর্মগুরু আছেন, যদি সময় পান মেহরবানি করে ওখানে যাবেন। আমি ওনাকে ইনভাইট করে এসেছি। হ্যাঁ, এবারে যখন আমরা যাই ওখানে দেখে মানে সম্মান দেয়, এবারে ইজ্জত দেয়, রেসপেক্ট করে। সেই দিন থেকে না আপনারা আলাদা লোক, देई हक्कानी वजीफा पढ़ने वाला, यहाँ के वजीफा खां लोग जो हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल में एक अलग नूर पैदा कर देता है, अलग एक तकवा परहेजगारी पैदा करता है। ऐसा तकवा, ऐसी परहेजगारी, ऐसा नूर कि दुनिया में कहीं भी घूम करके चले जाइए आपको कहीं नहीं मिलेगी ये चीज। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। आप घूमिए, शौक से घूमिए, हर जगह जाइए, तमाम मज़ारों पे जाइए। बेदबी माफ कीजिएगा, आजकल मजार नहीं बना दिया लोगों ने, मजार को बाजार बना करके रख दिया। आमदनी और सोर्स ऑफ इनकम बना दिया उसे। उसके हम लोगों का भी मजार है, 3 मुर्शिद का मजार है, इंशाअल्लाह कल ज़ियारत होगी। उसमें जो लोग नहीं देखे हैं देख लेंगे, जिन्होंने देखा है वो कहते हैं कि कहीं ऐसा मैंने देखा ही नहीं, कहीं ये चीज देखी ही नहीं है। और जिक्र और फिक्र की मजलिस का मामला मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जितना जिक्र यहाँ होता है, कहने वाले कहते हैं जो हाजी साहबान जो हैं, इन पर हमारे एक बुजुर्ग जो तशरीफ लाए अभी ग्वालियर से आए हैं, उनका कहना है कि मैं वहां भी गया हूँ, बहुत घूमा हूँ। मुर्शिद आपका ये दरबार, साहेब जी आपका दरबार निराला है, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। और इतना जिक्र